Hello student, my name is Noris. Welcome to my education classes channel. Today I am going to discuss about class 8 English Mongoose, and I request please saw this video first to last. Mongoose like to hunt together. Mongoose एकत्र शिकार करने पसंद करती, but they always keep a look out for dangerous hunting animals nearby. किंतु सेमाने सर्वदा निकटस्थ विपज्जनक शिकार प्राणी मानक प्रति दृष्टि रखती. While poking their noses into holes, सेमाने नाक को गर्तरे पकाइबा बेले overturning rocks with their paw and scratching the ground with their sharp claw. Mongoose look very amusing. पाउंस सहित पत्थर को ओलटाइबा एवं तीक्ष्ण खंड सहित भूमि रे स्क्रैच करने समय मंगूस बहुत मजादार देखा जाए. A common sight in many parts of Africa. आफ्रिकार अनेक भाग एक साधारण दृश्य. They travel in groups of about 20 to look for beetles, millipedes and other small creatures. सेमाने बिलेई, मिलीपेड्स एवं अन्य छोट प्राणी खोजिबा प्राय 20 गोष्ठी रे यात्रा करती. They like hunt together. सेमाने एकत्र शिकार करिबा को पसंद करती. Keeping in touch whenever they go out of sight behind rocks or bushes by twittering and calling. जेतेबेले भी सेमाने ट्विटर करी कॉल करी पत्थर किंबा बुदा पछरे न आसंती संपर्क रहती. Always on the look out for dangerous hawk, eagles. They arm one another with a special alarm call if they spot anything suspicious. सर्वदा उपरे विपद हक ईगल पाए संधान करंतु. जदि सेमाने कौनसी संदेहजनक जिनिस देखती तेबे सेमाने स्वतंत्र अलार्म कॉल करती. गोटिए सहित परस्पर को सतर्क कर. प्रश्न उत्तर को जीवा. What are the paras about? Paragudic कौन? The paragraph are about the common nature mongoose. paragraph गुडिक मंगूसर साधारण प्रकृति विषय. Number 2, both the paras talk about one very common nature of mongoose. What is the common nature? उभय पारस्थ मंगूसर एक अति साधारण प्रकृति विषय कथबार्ता करती. से ही साधारण प्रकृति कौन? The common nature of the mongoose is hunting together. मंगूसर से ही साधारण प्रकृति एकत्र शिकार करिबा. Number 3, mongoose
do two kinds of things. In other words, their activities or work can be divided into two kinds. What are they? ମଙ୍ଗୁଚର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? The activity of mongoose can be divided into two kinds. ମଙ୍ଗୁଚର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। They are living together and hunting together. ସେମାନେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଠି ଶିକାର କରନ୍ତି। Number 4, one of them is looking for food. What do mongoose normally eat? ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମଙ୍ଗୁସ୍ କ'ଣ ଖାଏ? Mongoose normally eat beetles, millipedes and other small creatures. ମଙ୍ଗୁସ୍ ସାଧାରଣ ପୋକ, ମିଲିପେଡ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ପ୍ରାଣୀ ଖାଏ। Number 5, they eat beetles, millipede eats, but the mongoose are also eaten by other creatures. Who are these big creatures? ସେମାନେ ପୋକ, ମିଲିପେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗୁସ୍ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ଜୀବମାନେ କିଏ? The mongoose are also eaten by other creatures. ମଙ୍ଗୁସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। These big creatures are hawks, eagle, jackal, etc. এই বড় জীবମାନେ hawk, eagle, ଶୁଗାଲ ଇତ୍ୟାଦି। Number 6, they look for food, but they also look out for. ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି। Answer ହେଲା ଏଟା ଡେକ୍ସ ଅଛି। They look for food, but they also look out for dangerous. ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି। Number 7, one very common nature mongoose is living and hunting together, but the paras talk about this common feature. Give some example in support of this from these two paras. ମଙ୍ଗୁସର ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଏବଂ ଶିକାର କରିବା। ଉଭୟ ପାରା ଏହି ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ପାରା ଠାରୁ କରିବା କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। One common nature of mongoose is living and hunting together. ମଙ୍ଗୁସର ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଏବଂ ଶିକାର କରିବା। But the para talk about this common feature. କିନ୍ତୁ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଏହି ସାଧାରଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। Some example in support of these are, ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଉଛି they travel in groups of about 20 to look for their foods and ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20 ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ଏବଂ they like to hunt together, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ଶିକାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। Number 8, how do they earn
each others when they see anything dangerous and suspicious. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କି ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି? They arm each others with a suspicious alarm call when they see anything dangerous and suspicious. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ବିପଦଜନକ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦେଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲାର୍ମ କଲ୍ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି। Number 10. The writers call the mongoose very amusing animals. When do they look amusing? लेखक मंगूज को अति मनोरम प्राणी बोली कहिछंती सेमाने केबे मजालिया देखा जानती? The writer calls the mongoose very amusing. It calls very amusing animals. लेखक मंगूज गुडी को अति मनोरम पशु मानक उपरे आलोचित करती। They look very amusing when they peck their noses into hole. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନାକକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାନ୍ତି